guru besar, para pemakalah, para peserta persidangan dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam negaraku Malaysia dan salam PD Wing. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Selamat datang diucapkan ke Persidangan Kebangsaan, Perkongsian Amalan Terbaik Pengetua Guru Besar dan Guru yang dibimbing tahun 2017. Sebagai makluman hadirin sekalian, persidangan ini merupakan program inisiatif anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Perkongsian yang julung-julung kalinya diadakan pada peringkat kebangsaan bagi mengangkat, menghargai dan mengiktiraf pencapaian, inovasi dan usaha yang dijalankan oleh pengetua, guru besar dan guru-guru yang dibimbing yang akhirnya memberi impak kepada kecemerlangan pendidikan sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Bagi memohon keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, Majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Imanuddin bin Abdullah untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Ila syarifin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillah walhumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah, bersempena Persidangan Kebangsaan, Perkongsian Amalan Terbaik oleh Pengetua Guru Besar dan guru-guru yang dibimbing pada tahun 2017. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan kami ke arah memajukan lagi sekolah-sekolah di sekitar Perasmian ya Allah, demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, Ya Munzilal Barakat, berkatilah usaha-usaha ini. Moga-moga dengan usaha ini dapat menjadikan daerah kami, sekolah kami dan negeri kami sebagai negeri yang disegani, sekolah yang disegani, daerah yang disegani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga pelajar di sekolah ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan. Berkatilah ilmu yang Kau kurniakan itu. Hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan sifat ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis ilmu kita diberkati hendaknya. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Muhammad Azwar Iqbal bin Tahir, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Perkongsian, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam negaraku Malaysia, dan salam PDWing. Terima kasih saudari pengacara majlis, yang saya hormati Profesor Datuk Dr. Fri Abdul Razak,
pengurusi lembaga pengarah Universiti Sains Islam Malaysia, yang saya hormati Dr. Mustafa bin Abdul Majid, Wakil IPG Teknik. Terima kasih Tuan dan memberi kita kemudahan untuk bersama-sama berkongsi amalan terbaik. Pensyarah-pensyarah, pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri 9, pegawai PPD, rakan saya Tuan Arasmi daripada PPD Macam, jauh tu dari Kelantan, sanggup hadir sama-sama kita. Terima kasih banyak. Dia jemputan masuklah pengetua-pengetua, rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar, guru-guru dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama pada pagi ini dalam dewan yang sungguh indah di IPG Teknik. Dengan keberkatan itu, sama-samalah kita dapat menimba berkongsi amalan dalam persidangan kebangsaan, Perkongsian amalan terbaik pengetua guru besar dan guru yang dibimbing di daerah Port Dickson bagi tahun 2017. Saya bagi pihak PPD Port Dickson mengalu-alukan kehadiran Profesor Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, para pembentang, tuan-tuan dan puan-puan, kerana sudi melapangkan masa untuk hadir ke persidangan kita pada hari ini, kerana ianya memberi makna yang besar pada kita semua, bukan saja kepada pejabat pendidikan daerah, tetapi kepada warga pendidik daerah Port Dickson keseluruhannya. Pada alaf ini, budaya warga pendidik mencari ilmu haruslah menjadi amalan, kerana ilmu perlu dicari, dan untuk mendapatkannya pada zaman ini kita semua perlu berkorban untuk sama-sama menyertai persidangan seperti ini. RM100 yang perlu dibayar oleh pembentang adalah kecil nilainya jika dibandingkan dengan ilmu dan nilai-nilai tambah yang tuan-tuan dapat. InsyaAllah pada bulan November pada tahun ini, saya bersama dengan SIC Plus dan SIC Plus akan menyertai persidangan di Nagoya, Jepun. Sebagai pembentang, setiap seorang perlu membayar 1,400. Bukannya murah, mahal. Jadi dah tiba masanya kita sendiri mencari ilmu. IAB sekarang ni pun kalau nak menyertai persidangan pun perlu dibayar. Tanya pengetua besar yang hadir tu, perlu dibayar. Baru-baru ni saya dapat surat daripada Intan berkaitan dengan iTalk, kena bayar iuran penyertaan RM30. Jadi dah tiba masanya kita sebagai pendidik kena sentiasa mempunyai ilmu terbaru, terkini, barulah kita boleh menghadapi cabaran pada masa akan datang. Saya berharap dengan adanya persidangan seperti ini, semua warga pendidik, terutamanya di daerah Port Dickson, akan mulai sedar akan kepentingan guru mencari ilmu. Saya juga ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih dan tahniah yang tidak terhingga kepada jawatankuasa pelaksana atas kesungguhan sehingga berjaya merealisasikan persidangan ini. Kita beri tepukan kepada usia. Bagi saya memang hebatlah. Inilah julung-julung Zali Rob. Kita laksanakan, insya-Allah. Kita harap kita akan laksanakan setiap tahun, dan kita kena upgrade kepada peringkat antarabangsa selepas ini. Sesungguhnya
Kehadiran tuan-tuan dan puan mencerminkan iltizam, kesungguhan dan kesediaan yang cukup tinggi untuk sama-sama bagi memperolehi ilmu yang bakal dibentang oleh para pembentang. Profesor Datuk, tuan-tuan dan puan, di Perkongsian kami mencipta PDWin yang merupakan terjemahan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang disesuaikan mengikut lokaliti mulai tahun 2015. PDWin mula dilancarkan pada November 2015 dengan 15 buah sekolah rintis sahaja daripada keseluruhan 62 buah sekolah. Seterusnya bermula 2016, semua sekolah bergerak menyambut hasrat PPD Perkongsian melaksanakan PDWin yang mengandungi 4 pilar, iaitu kepimpinan, kualiti guru, kemenjadian murid dan pemegang taruh, menjadi tonggak dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. PDWin School merupakan satu projek bertujuan menyebarluaskan dan mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 di sekolah-sekolah kerana kemenjadian murid menerusi PDPC abad ke-21 adalah menjadi agenda kita yang utama. Jadi saya mengambil kesempatan di sini ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, terutamanya guru-guru di daerah Perkongsian yang telah mengamalkan PDPC abad ke-21. Kita beri tumpukan kepada kita semua. Menjelang tahun 2016, semua guru di daerah Perkongsian kita telah dedahkan dengan PDP abad ke-21, iaitu dengan pedagogi abad ke-21. Pada bulan Mac hingga Mei 2017, semua sekolah di Perkongsian telah mengadakan hari terbuka Project Based Learning Showcase dan Open Classroom sebagai indikator amalan PDPC abad ke-21. Saya juga ingin ucap tahniah sekali lagi kepada semua sekolah yang terlibat. Bagi saya memang hebat, ya tuan-tuan. Guru-guru kita memang hebat. Berbagai perancangan pembangunan pendidikan yang memfokus kepada pendidikan abad ke-21 dengan penekanan pada elemen 4C, latihan profesionalisme, jaringan dan jaringan serta pemekasaan sarana dan komuniti difokuskan bagi menjayakan PDWin School. PDWin School direka bentuk seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Malaysia Vision Valley yang diharapkan dapat melahirkan sekolah berwatak dan sumber manusia yang sesuai untuk pekerjaan. Pada tahun 2017, fasa seterusnya untuk PDWin School 2.0, kita akan melancarkan program Rimbun. Ya, diharapkan PDWin School dapat terus menjadi penyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Malaysian Vision Valley, ya, MVV, yang akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri, ya. Merealisasikan visi dan misi pendidikan berkualiti di negara ini. Dan akhirnya, persidangan ini adalah merupakan acara kemuncak kepada program PDWin School. Profesor Datuk, tuan-tuan dan puan, punjangga ada menyatakan bahawa kepuasan terletak pada usaha, bukannya kejayaan. Maka kepimpinan institusi pendidikan perlu memacu penghasilan daya kreativiti dan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara berterusan. Bagi menghasilkan pendidikan yang bermutu, para pengajar perlu melakukan anjakan paradigma dalam melaksanakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan para pelajar untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. Terutamanya para pelajar di sini yang memfokuskan kemahiran. Kita perlu berganjak daripada pendekatan model kilang penghasilan pendidikan ataupun factory model of producing education kepada model penciptaan pengajaran dan pembelajaran yang memberansangkan minda, yang menguji daya kreativiti dan inovasi, yang mencukil keupayaan, menyelesaikan masalah dan yang mengasah ketajaman penaklukan ataupun reasoning pada para pelajar. Artinya, orientasi pengajaran dan pembelajaran mesti berganjak
daripada pembelajaran berbentuk hafalan atau rote learning kepada pembelajaran yang memberangsangkan akal, mind stimulating learning. Akhir kalam, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, bagi menjayakan persidangan ini. Pada peluang ini juga saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak IPGRM Teknik yang telah menyediakan semua kemudahan dan penglibatan staf mereka dalam menjayakan persidangan ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Penghargaan juga kepada semua staf PPD Persidangan yang bertukar lumus bagi memastikan perjalanan penganjuran persidangan supaya berjalan lancar. Terima kasih dan tahniah kepada para pembentang kertas kerja, para hadirin dan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan persidangan ini. Mudah-mudahan kita akan memperolehi manfaat hasil dari pembincangan sepanjang persidangan ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Bersalah Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Port Dickson atas ucapan sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya kita akan bersama-sama seorang ahli akademik yang sangat disegani dan dikenali dan pakar dalam bidangnya. Pada ketika ini, selain menyandang jawatan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia, beliau juga merupakan Profesor Kehormat di University of Nottingham dan penyandang kursi akademik Kepimpinan Islam serta merupakan fellow utama di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Di peringkat antarabangsa, beliau menyandang kursi Steering Council bagi The Right Livelihood College Global Secretariat yang berpengkalan di Universiti Bonn, Jerman. Selain itu, beliau pernah menjadi Presiden International Association of Universities ke-14 yang berpengkalan di Paris serta merupakan ahli World Academy of Art and Sciences. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Profesor Zulkifli bin Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia, untuk menyampaikan ucap tama. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saudara-saudari yang dihormati, saudara Muhammad Azwar, saudara Dr. Mustafa, hadirin guru-guru sekalian. Saya hari ini berdiri di depan tuan-tuan dan puan sebagai seorang guru. Walaupun sekolah saya bernama USIP, tapi peranan saya masih sebagai seorang guru. So tidak ada bezanya saya dengan saudara-saudari pada hari ini. Saya ingin berkongsi pengalaman sedikit tentang apa yang kita nak bincang hari ini berkenaan dengan amalan baik. Untuk makluman, rakan saya ada seorang di sini, Dr. Hayati. Mungkin some of you kenal dia. Kita juga di USIP sedang bergelut untuk membuat perubahan di universiti tersebut. So pengalaman yang kita lalui adalah mungkin sama dengan pengalaman yang dilalui di sekolah-sekolah. Saya ingin mula-mula untuk mengucapkan syabas atas 3 perkara. Pertamanya, inilah satu-satunya agaknya persidangan ataupun perjumpaan yang kita mula on time. Pukul 9 kita mula pukul 9. Pukul 9 kita akan mula 9.30 kalau kita nasib baik. Kalau tidak, di pukul 10. So I think this is the habit of good teachers and good practices. Kita nak mula dengan hari masa yang kalau kita tak boleh mula pukul 8, pukul 9 kita katalah 9.30. Yang kita kata pukul 9 kita mula 9.30. I think this is not a good practice. So congratulations on that. I'm very happy today. Sebab tu bila dia suruh makan kita sarapan dulu, saya kata tak apalah. Orang dah menunggu pukul 9, kita terus mula pukul 9, sarapan boleh tunggu. I think the audience cannot wait. That's one. Secondly, di atas yang katakan oleh Terperinci Anwar tadi, you pay for this. I am very happy about this. Walaupun tak banyak, walaupun sedikit, tapi membayar itu bagi saya adalah kita membuat satu pelaburan.
Kita membuat pelaburan kasut, kita membuat pelaburan baju, kita membuat macam-macam pelaburan handbag, kita membuat pelaburan itu dan ini, kereta dan sebagainya. Tapi bila sampai bab buku, kita minta percuma. I don't think it's fair. Ya? Bagi saya, biar kasut lama, biar baju lama, biar rumah lama, biar kereta lama, tapi buku biar mesti banyak. Di setiap rumah kita mesti ada satu library kecil yang kita beli buku dan kita simpan. Pasal apa? Pasalnya anak kita akan melihat apa yang kita lakukan. Buku itu akan menjadi rangsangan padanya. Ya? So bila dibagi antara permainan dengan buku, dia akan pilih buku. Pasal apa? Pasal dia selalu melihat kita membeli buku dan membuat pelaburan atas buku. I think it shapes the mind of this child at a very early stage. And I think it's worth. Bukan mahal sangat buku ni. Kalau tak sanggup beli yang mahal, kita tunggu dia sale. Bila sale, kita belilah buku. Itu kerja saya. Yeah. Where's the last sale? I don't know whether you know the last sale was dekat KLCC. Popular buat. Yeah. 50% harga, 60% harga. Saya balik dengan 3 kotak buku. Dan investment saya hanya RM600, tapi saya dapat puluhan buku yang kalau dibeli tak terbeli kita. Yeah? And that's another habit that I think you need to bring them to book exhibition and buy them books, and it will last them a lifetime. Yeah? And lastly, certainly I am very happy that you come in numbers. Dah di Dewan ini mungkin kali yang kedua ataupun kali yang ketiga, ini yang paling penuh sekali. So saya amat rasa terharu dan terhormat pada hari ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudari untuk menyampaikan apa yang diminta kepada saya, iaitu berkenaan dengan amalan baik. Ya. So I will try to deliver as much as possible amalan baik. Amalan baik ini bagi saya bergantung kepada kita sebagai pemimpin. Orang yang membuat amalan baik adalah orang yang kedudukannya sebagai pemimpin. You are leaders because you are giving good examples. Alright? Bukan saja kita mengatakan orang amalan baik ni everybody must do. You have a special role to play as a leader to tell people that this is what I'm doing and this is something that you need to follow. Yeah? Tapi ada beberapa perkara yang perlu kita amati, bahawa amalan terbaik itu bergantung kepada perspektifnya sendiri. Ini yang perkara yang cukup menyukarkan kita, kerana kadang-kadang perspektif yang diberi kepada kita tidak menampakkan ini satu amalan baik. Bagi contoh, ya, kalau kita dalam kita disuruh main hoki, ya, tapi amalan baiknya macam bola sepak, tak kenalah. Ya. So kalau kita nak main hoki, tentukan amalan baik kita adalah seperti orang main hoki. Tak boleh bawa bola sepak masuk main hoki, it doesn't work that way. So some people think that amalan baik ini is generic, semua sama rata je, tidak begitu. Ya. So amalan baik ini bagi saya dalam konteks Malaysia adalah apa transformasi yang kita nak buat. Bila kita bercakap tentang blueprint ataupun PPPM ini, kita bercakap tentang perubahan. Ya. Apakah amalan baik yang perlu kita bawa dalam perubahan, and this is what I will try and share with you today. I want to take a context of leadership. Seperti mana kata tadi, kita membuat amalan baik atas kedudukan kita ataupun peranan kita sebagai pemimpin. Walaupun kita tidak dikenal sebagai pemimpin, kita tidak ada jawatan, kita tidak ada nama, kita tidak ada apa saja, tapi sebenarnya apa yang kita buat itu adalah untuk memimpin sekurang-kurangnya pelajar-pelajar kita. Yeah? You need to walk the talk. You need to behave the way you want to behave, because this will be the example that our student will follow. Ya, ataupun anak kita sendiri akan ikut. So dia tidak ada batasan ni. Kita amalan baik ini dia berlaku di mana saja. So soal yang kita nak tanya ni, what is leadership? Leadership adalah doing the right thing. So I want you to contextualize. Bila kita membuat amalan baik itu, kita membuat sesuatu yang quote-unquote betul. Ya? Lagi sekali, apa konteks betul ini adalah satu perkara yang boleh kita hujahkan, boleh kita debatkan. Dalam pendidikan, bagi saya, apa yang betul itu adalah apa yang kita akan lakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Let me say this is not right. Yeah. So what is the right thing to do? Yeah. And this is where dalam banyak ceramah-ceramah saya selalu bertanya kepada pelajar-pelajar ataupun pensyarah-pensyarah, termasuk pensyarah universiti, and I'm sure you know this, but most of the university lectures, I just had a session dengan naib-naib chancellor, saya tanya, apa dia falsafah pendidikan kebangsaan?
Dan saya amat terkejut ramai yang di universiti tidak tahu. Saya harap saudara-saudari mesti tahu, ya? Kerana kita punya PPPM itu berasaskan kepada falsafah ini. Okay? The root of the PPPM ataupun the blueprint is on the philosophy. And if you don't understand the philosophy, then everything else does not mean much to you. Itu asas kepada perubahan itu tidak berlaku. Okay? So I think you know what the philosophy is. I don't have to ask you because in your teachers training certainly. So ini bagi saya konteksnya. Bila kita bercakap tentang amalan baik dalam pendidikan, ini konteksnya. Ya? Dan di sini nanti kita akan dapat beberapa hal yang mungkin saya akan terangkan yang meminta ataupun menuntut kepemimpinan kita. Kadang-kadang interpretasi falsafah ini tidak seperti mana yang seharusnya ataupun tidak seperti mana yang diharapkan. Dan kita patut membetulkannya kalau dia menyimpang dari falsafah pendidikan kebangsaan. And I think that's one of the amalan baik that I want to promote to you today. Yeah? That you go back, you become the leaders to make sure that we go back into this falsafah pendidikan kebangsaan seperti mana yang kita sama cuba bangunkan. Yeah? Ada 4 perkara yang saya nak gunakan sebagai the context untuk amalan baik. Pertamanya, kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan ini jelas, ya, dia nak mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis. Right? So dalam kelas kita, dalam apa kerja kita, the first question ni, adakah pelajar-pelajar aku ini seimbang dan harmonis? Okay? Kalau dia seimbang dan harmonis, why there are gangsterism? Why there are bullying? Why there are so many things that we read in newspapers today? Yeah? Itu saja memberi isyarat kepada kita they are not well balanced. And that's why they become what they are. Yeah? And if they are not well balanced, di mana kita rujuk balik salahnya, mungkinnya salahnya daripada kefahaman dan falsafah pendidikan ataupun pelaksanaannya di classroom. Sering kita bercakap tentang 21st century. I think I'm a little bit tired of this 21st century education. Yeah? We talk about 21st century education, at the end of the day, we produce a number of gangsters, and then forget about 21st century education. You are going back to the 19th centuries, maybe 18th centuries education. Yeah? So sometimes kita terlampau sangat taksub dengan label-label yang besar-besar ni. Yeah? Now the 4th industrial revolution, everybody talking about 4th industrial revolution. Yeah? Tapi masalah di rumah tak selesai. Kita dengan jogan dengan spanduk. We are not a football club, for heaven's sake. Kita bukan klub bola sepak. Kita tidak hidup atas spanduk, kita tidak hidup atas baju, kita tidak hidup atas jerit-jerit. Kita hidup atas kemenjadian, seperti mana kita katakan. And that is your final product. Ya? Kalau pelajar kita tidak menjadi, buatlah spanduk sebesar-besar mana, dia tak menjadi juga. Ya? Dia tidak menjadi. So, as a teacher, you have to be realistic. Yeah? And you have to know whether you are achieving your target ataupun tidak by looking at your own students. And that's the first indicator whether you're successful ataupun tidak. Yeah? So, apa yang kita nak? Seimbang dan harmonis. And it's not going to be easy. Yeah? Pasal bila saya lihat kerangka-kerangka pendidikan kita pun, dia sendiri tidak seimbang dan harmonis. Kalau kerangkanya tidak seimbang dan harmonis, bagaimana kita boleh menghasilkan produk ataupun pelajar yang imbang dan sama? That's a challenge of that leadership. That's a challenge of amalan yang terbaik. Ya? Bila kita katakan seimbang dan harmonis itu, apa yang nak diimbangkan? You all know this. Jari. Ya? Jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kan? Lagi sekali tanya. Ya? Adakah di classroom kita itu jari? Half of the bullying problem is an emotional problem. Maknanya you have not taken care of the emotional part of the students. Right? I don't have to elaborate on this. Yeah. Tapi bila kita katakan bullying ini, suddenly kita panggil dia polis je. Polis seolah-olah menjadi guru baru. Yeah. Sedangkan kerja kita untuk memberi that awareness emotionally tidak berlaku. Bawa polis tangkap je lah. Apa bezanya? Dia masuk dalam lock-up, dia keluar dia jadi hardened criminal. Lagi pandai dia. Pasal dalam lock-up tu lagi banyak dia belajar pada orang lain. This is an issue.
Isu saya terlibat dengan isu pengambilan darah sejak saya jadi pelajar lagi tahun 71. Jadi 50 tahun dah. Isu ni tak selesai. So, maknanya kegagalan kita untuk menyampaikan pendidikan bagaimana kita nak mengatasi darah rokok tak selesai juga. Dan masuklah vaping sekarang ni, making the problem even more difficult. And I think this is the issue that I want to bring to. So, ini yang kita nak lihat. Kalau di universiti, bila dia keluar berijazah, saya sebagai Naib Chancellor akan bertanya pelajar ini seimbang ataupun tidak. Itu persoalan saya. Walaupun kementerian mengatakan bahawa pelajar ini boleh dipasarkan ataupun tidak. That's not my question. That's your question. My question as teacher, given the falsafah pendidikan kebangsaan, I want to know whether the students is balanced. Kalau dia balanced dan harmonis, dia sudah tentu mendapat kerja. 100%. Ya. Tapi kita mengatakan bahawa pelajar-pelajar ini mesti boleh dipasarkan seolah-olah macam satu produk. Ya. Boleh dipasarkan, jadi dia penyangga besar. Pasal dia tidak seimbang dan harmonis. I think this is a critical question that you must bring to your ministers and your KSUs and whoever. I bring this in padu. Ya. Bahawa jangan didesak pelajar-pelajar ini membuat sesuatu kalau strukturnya tidak ada. Jangan didesak guru membuat sesuatu kalau kerangkanya tidak betul. Itu diperbetulkan. Ya. Kalau saya nak datang ke sini, jalannya tidak sempurna, saya tidak akan sampai. Walaupun sampai dah lambat, dah tutup semua pun sampai. Yeah. And that is education. The road to education is not clear. You don't expect to deliver sampai 2025 besok. I don't think you deliver because kerangkanya tidak jelas. Yeah. And kita di peringkat bawah ini mesti memperjelaskan kerangka itu, because you are beginning with the travel. Yeah. Perjalanan kita mulanya di sekolah, bukan di kementerian. Yeah. Kementerian paling besar saya rasa ialah ke traffic polis lah. Dia mata ni boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Ya. Tapi jalannya kita yang membina. Kita yang menentukan bahawa mereka akan take this route onwards. Ya. Sama ada dia balance ataupun tidak. And where is the balance? What is the balance all about? Very clear. Kalau kecil sangat, I don't know whether you can read this. Ya. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. As simple as that. Alhamdulillah dia menggunakan kata Tuhan, tak menggunakan perkataan Allah. Kalau tidak menjadi another big debate. Ya, Tuhan mana kita nak ikut ni? Right? So dia kata Tuhan, you interpret it. Because religion semuanya sama. Tak kira apa sahaja religion, dari segi kepatuhan dan ketaatan itu is about the same. Yeah? Maybe we have different gods, in our concept different God, but ketaatannya sama. The dedication to God and God consciousness is the same. Hindu baik, Kristian baik, Muslim baik. Ya. Maknanya dedikasi kita untuk memberi benda ini kepada pelajar kita tidak berbelah lagi. Yeah. And it's not even, I want to make sure this, it's not even what Harvard says, it's not even what Oxford says, it's not even what Cambridge says, it's not even what UNESCO says, it's not even what kantor kementerian says, it's what God says. That's what he said. You can argue with me on this. Yeah. Sometimes God says A, menteri says B, who do you want to follow? Dalam falsafah pendidikan kebangsaan kata follow God. Dia tak kata kepatuhan kepada menteri. Ya. Jelas. Jelas. Itu amalan baik. Sebagai pemimpin, you say, yes, this is what it says. Siapa yang pandai Quran, bukalah Quran. Kata ini dia. Ya, dia kata jangan rasuah katanya. Jangan mengampu orang saja. Banyak kerjanya lain. It's sure that. Yeah. And you stand on principles. Tak ada benda nak takutkan. Ya, paling kurang tukar sekolah. Alhamdulillah Tuhan. Orang kata, ya, orang kata pergi menjelajah tempat lain, Quran juga kata je, banyak jalan, banyak pengalaman. Maybe itu kurniaan Tuhan kepada kita. Ya. Nothing to be worried about. And I think this is the courage that we must have as a pendidik. Kalau tidak, saya rasa apa yang kita nak didik ni kalau kita pengecut sangat. What is it that you want to didik at the end of the day? Yeah. Kemerdekaan negara ini dituntut oleh pendidik. Malaysia merdeka kerana guru-gurunya. Bayangkan kalau guru-gurunya pengecut, mungkin kita tak merdeka sekarang. Dan kita pengisi kemerdekaan must have that courage, must have that kind of commitment. After all, kalau kita percaya kepada Tuhan, inilah kerja. Ya?
Baru selepas itu yang lain datang. So maknanya asas ini kita siapkan dalam ketiga prinsipal tu, baru keempatnya berlaku gitu. Dia katanya ada ilmu, keterampilan, and so on and so forth. Dan ada satu lagi istilah yang agaknya penting bagi saya di sini adalah kesejahteraan diri. Satu istilah yang paling kalau bahasa Inggerisnya loaded with values. Kesejahteraan diri itu membolehkan keseimbangan dan harmonis. Kalau dirinya tidak sejahtera, saya rasa tidak akan berlaku. Begitu juga kita. Sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai orang yang mendidik, diri kita mesti sejahtera. Dan sejahtera itu ada kena-mengena dengan ketuhanan. Kumpulannya dari perspektif timur, Malaysia Barat mungkin lain. So semua ini berangkai balik-balik kepada kesejahteraan diri. Baru bila ada kesejahteraan diri itu, baru dia kata kita mampu memberi sumbangan dan keharmonian kepada keluarga, masyarakat dan negara. All these are conditional. All these are conditional. You don't have that kesejahteraan diri, you can forget about your keluarga, masyarakat dan negara. It will not happen. And this is bagi saya lah, the little that I have, the most beautiful falsafah pendidikan kebangsaan yang saya pernah lihat. Apa yang kita tergaba-gaba tentang 21st century, this is 21st century, in fact beyond 21st century. The discussion sekarang ini is on this level. Baik di UNESCO apa ke, semuanya balik pasti. Tapi kita di Malaysia ni tidak pandai menghargai apa yang kita ada. We never know how to value what we've got. We always want to look at the neighbours. Singapura ke, Filipina ke, Thailand ke, negara itu ke, negara ini ke. Seolah-olah ni kita tak ada benda langsung yang boleh kita jual. I'll give you an example. Masa saya di USM dulu, saya membangunkan konsep sejahtera ini melalui konsep kita panggil kampus sejahtera, memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar saya dan juga warga kampus apa itu sejahtera. Bagaimana kita sama-sama boleh membangunkan kesejahteraan di kampus ini dan di diri kita sendiri. Saya mula itu mungkin tahun 2005, saya jadi net chancellor 2000. We move that. Tahun 2009, dua orang Korea datang bertanya kepada saya, apa ini kampus sejahtera? So we give an explanation apa itu kampus sejahtera, dan I thought it is an academic session. Dia balik. Little do I know, tahun 2011 dia menjemput saya pergi ke Korea, di tempat bernama Tongyong di selatan Korea Selatan, dan dia sudah membangunkan apa yang dia sendiri panggil the Sejahtera Center. Dan dia sudah melabur sebanyak 20 juta US untuk membangunkan Sejahtera Center. Dan saya dipanggil untuk merasmikan the Sejahtera Center, because dia kata this idea comes from me. Pada ketika itu saya tak bertepuk tangan, saya malu Allah. Konsep yang kita bangunkan atas bahasa kita satu sen pun tidak melabur. Tapi orang Korea yang datang mengambil idea ini sudah melabur 20 juta US. Bukan ringgit, bukan won. US. In other words, easily at that particular time, 60 million ringgit. As good as a new campus, insyaAllah. Right? Dan baru ini saya jumpa dia, we have got another meeting dekat Johor. Dia sudah ada sekarang ni Sejahtera Forest. Dia kata tranquility dalam sejahtera ini baik dengan alam sekitar. So dia buat satu hutan yang berdekatan dengan kampus, itu Sejahtera Forest. Dia sekarang ni sudah ada Sejahtera Scholarship. Dia sedang ini membawa seorang daripada USM juga untuk membuat research tentang sejahtera di Sejahtera Center. Dia sudah ada Sejahtera Network. Dia sudah menggabungkan tempat dia itu dengan 23 negara yang lain di rantau ini. So maknanya 20 tahun akan datang kita akan pergi ke Korea untuk belajar apa itu sejahtera.
That is the irony of Malaysia. That is the embarrassment as far as I'm concerned. When Malaysia, kita ada, kita tidak pedulikan saja. Kita ambillah 21st century orang lain. Ya, kita tidak pandai menghargai apa kita. Now, I'm hoping that you can now start and learn this. Bangunkan sejahtera di sekolah kita. After all, tiap-tiap pagi kita mengatakan salam sejahtera. Kita ada lagu sejahtera Malaysia. Kedah ada ungkapan Kedah sejahtera. Ya, sama ada Kedah sejahtera atau Kedah tak tahu. Ya. Kita ada Kementerian Kesejahteraan Bandar. But what is all sejahtera? We do not know. So kita seolah-olah menjadi sebagai burung kakak tua. Sejahtera, apa dia? Nanti pergi ke Seoul belajar. That is the irony, and that is not walking the talk, and that is not amalan baik, and that is not kepemimpinan. I think this is the issue that I want to bring to you. Ya, kita mesti selesaikan apa yang kita perlu selesaikan di sini dalam konteks yang sebenarnya. So the first amalan baik bagi saya adalah to lead, memimpin atas dasar falsafah pendidikan kebangsaan, and that is it. Ya. Framework kita, konsep kita, konteks kita, kerangka kita adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Anything that's out of that, I will not be, responsible for it. Okay, we will talk about ni nanti bila orang mengatakan modal insan. Kita nak membangunkan modal insan. Tengok dalam falsafah pendidikan depan, mana ada modal insan di sini? Dalam falsafah mengatakan insan seimbang dan harmonis. Mana datang istilah modal insan? Tapi kita tak buat sedemikian. Rata-rata sekarang ini bila orang bercakap tentang pendidikan mesti modal insan. Tanya dia apa itu modal insan, tak tahu juga. Ya. Maknanya kita bukan sahaja dah menyimpang, tapi kita tak tahu simpang mana yang kita ambil. Nama ni simpang ini akan pergi ke Dengkil ke Seremban ke balik ke Macang ke, tak tahu. Ya. Tapi orang kana kata modal insan, kita anggap juga lah. And that is not education, my friend. Yeah? Taking things without understanding it is not education. And that is almost what we want our students to avoid. Regurgitation. Ambil, punya, muntahkan balik. Yeah? Kalau cikgunya buat sendiri itu, anak murid ini sila buat itu. So where is the thinking element? And to lead and to do amalan baik, the thinking element must be there. Yeah, the hot students kata the hot, kita juga pun the hotter perhaps, dan our student. So I will not compromise tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Kalau kita nak bercakap tentang modal insan, tukarlah falsafah pendidikan kebangsaan. Kita katalah untuk mewujudkan modal insan, fine, then we'll follow it. Tapi selagi dia katakan untuk insan seimbang dan harmonis, then to me there is no room for modal insan. Yeah? There's no room for me. And I will explain to you why. Ini seimbangnya, tapi kalau kita ambil the reality check, yeah, apa yang berlaku, dia tidak seimbang. I think you know this. I don't have to explain. Yeah? Kita memusatkan sepenuh tenaga untuk pas peperiksaan. Betul? Ya? Kita diberi satu kata pisah. Ya? Sama ada pisah ni sesuai dengan kita pun tak ada orang yang periksa. Mesti buat pisah. Dan kita memberi seolah-olah satu cara supaya kita dapat pisah. Sama ada student kita seimbang ataupun tidak, bukan soalnya. Pisah menjadi penting, seimbang itu menjadi nombor 2. Whereas I think it should be the other way around. Yeah? And that is an issue that you have to come out very clearly on. Yeah? Dan mengapa tidak seimbang? Kerana ini tension. Ya? Tekanan, tegangan yang kita terpaksa membuat pilihan dan mencari penyelesaian. Semua orang nak menjadi global sekarang ini. Ya? Tidak salah menjadi global, tapi yang setempat jangan ditinggalkan. Kalau saya ambil soal sejahtera tadi, ya? Kita nak menjadi global fine, tapi yang setempat dari segi budaya, nilai dan juga kefahamannya kita cicirkan kerana kita nak menjadi global. Dan tidak seimbang balik. Kita ada KPI, tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh di KPI kan, jangan dicicirkan.
etikanya, akidahnya, moralnya. Tak ada KPI pun. Tak tahu lah kalau di sekolah ada KPI. Tapi as far as I know, tidak ada KPI. Ya. Oleh kerana tidak ada KPI, jangan dicicirkan. Jadi dia tidak seimbang balik. Ya. Ini saya nampak dalam padu apabila kita berbincang, saya selalu bertanyakan apa jadi kepada aspirasi ethics dengan spirituality, ethics dengan kerohanian itu. Berapa banyak sekolah dah buat tentang etik dan kerohanian. Itu yang tercicir. Yang lain tentang pemikirannya, tentang kepimpinannya, tentang bahasanya, tentang yang lain semua okey. Tapi ethics and spirituality almost zero. Because there's no KPI. Yeah? And I think this becomes an issue. And this is back to the same issue yang saya katakan. So many things. Ya, many things yang kita sebagai guru dan sebagai pemimpin mesti decide where do you put the balance. Ya, di mana kita nak seimbangkan, kerana ini adalah salah satu daripada tuntutan dalam falsafah pendidikan. And there are many of this. Ya. I think you can give your own example of this. Ini yang paling penting bagi saya, luaran dan dalaman. Generasi yang akan datang dunianya semua dunia luaran. Dia akan letak benda dalam telinganya, dia akan connectkan kepada apa saja yang ada. Ya? Di situlah dunia dia. Dunia di dalam ini hampir tidak ada. Berbeza dengan generasi saya sekurang-kurang. Ya? We come back with our own inner consciousness and feeling. We don't really care about things outside. Memang tak ada pun. Ya? But now the world has turned the other around. So when you talk about the fourth industrial revolution, this is a big issue. Because dalam kita kosong, we are hollow. And we are just as good as the robot that will be coming into the world in the next maybe 2 or 3 decades from now. Ya, kekosongan robot itu dengan kekosongan manusia dalam jiwanya hampir sama. Dan dalam konteks itu, robot itu lebih baik daripada kita kerana dia tak payah minum kopi, dia tak payah ambil sarapan, dia tak payah tidur, dia bekerja 24 jam. Kita terpaksa sarapan juga, terpaksa tidur juga, terpaksa. Dari segi productivity-nya, dikatakan the robot is better than us. And that's why now, soalnya di mana letaknya pendidikan untuk masa hadapan dalam konteks yang mencabar sedemikian. And we are coming back to this whole idea of spirituality. Kalau kita nak menang dengan robot itu, you have to come back to the human consciousness. You have to come back to the question of soul, roh. You have to come back to the question of ethics. You have to come back to the question of morality. Ya, di Denmark sekarang ini sudah ada, maaf saya cakap, tempat pelacuran yang pelacurnya adalah robot. You don't have to worry. Yeah. You can do whatever you want with the robot. Sudah ada. Hanya kan di Denmark sekarang ini pelacur-pelacur manusianya sedang membuat protes. Dia tak boleh compete dengan robot. Ya, dia tak boleh compete dengan robot. Dia masih nak merokok, dia masih nak ini, dia masih nak mandi. Robot dia tak payah. Do whatever you want for the same fee. That's your world. That's the world of our children's children. Are you prepared for this? This is 21st century education. Bukan berkenaan dengan komputer, bukan bagi komputer, bukan. That is not 21st. The 21st century education is coming back to your consciousness. That is 21st century education. And we have never talked about this. Ethics and spirituality masih dicicir dan dicicirkan kadang-kadang. Tidak ada masa. PISA don't talk about ethics and spirituality, so why do you bother? Yeah. And that's where your role needs to come in again. Ya, dalam konteks Superman. So the second amalan baik bagi saya is to strike the right balance. Find the balance that you think is appropriate in the context of falsafah pendidikan kebangsaan. Kalau tidak ada balance, cakap kau urusan itu ini tidak seimbang. Ya. Kita imbangkan. Bagaimana kita nak imbangkan? Ini memerlukan pemikiran, penakulan, macam-macam lah supaya kita buat sendiri. Kalau boleh PD dengan win-nya, then I think you are really a winner. Yeah? And I'm willing to help.
Dr. Hayati is willing to, I'm sure. So we must make this change. If you don't make this change, then hari ini saya datang bercakap anda buang air liur saya saja. Ya? Tidak menyerap dan tidak membuat perubahan. Dan transformasi ini menjadi kata-kata yang hanya another slogan lah. Another slogan. It doesn't mean much to us. At least it doesn't mean much to us. And to strike that imbang, this is where you need to have the global perspective. Dari mana datangnya benda ni? Mengapa kita dalam keadaan seumpama ini? Apa model yang kita ikut? Siapa yang memberi kita idea-idea seumpama ini? Kalau kita lihat dari segi politiknya memang pendidikan ada kena dengan politik. Malah sekarang ini pendidikan menjadi the soft power to politics. Ya, pendidikan digunakan sebagai the soft power to politics. Aku boleh understand what the soft power is. Tak payah hutan, tak payah itu, dia hanya dengan cakap-cakap saja. Dan kita sudah mengikut. Look at this, I don't think again is very clear. Tapi ini menunjukkan dalam tahun 2006 ada orang membuat satu kajian di mana letaknya pemikiran ataupun kefahaman pemimpin-pemimpin dunia. Dan kalau kita lihat semua pemimpin-pemimpin dunia adalah dalam kuadran yang dikatakan authoritarian dan juga new liberal. Ini yang ujung sekali. Ya, itu tahun 2006 datang Obama. Kita ingat Obama ni kerana dia peranakkan bapaknya orang Indonesia, mungkin dia faham lah. Okey, dia masuk dia tahun 2008 duduknya di sini, tak baguslah. Berbeza dengan orang lain. Yang Yahudinya di sini, yang Obamanya di sini, yang Bushnya di sini. All these are very extreme in terms of the new liberal understanding. I'm going to bring this idea of new liberalism to you because our education is infested by new liberal ideology. Whether kita nak atau tidak, and you have to understand that. Tapi bila dia di-elect semula, dia dah naik ke tengah. Dah mungkin lebih kerana desakan politiknya sedemikian. Masuk Donald Trump, terus di sini letaknya. Maknanya dasar-dasar yang akan datang daripada dunia barat, khususnya yang dikelolakan oleh Amerika, memang menjurus kepada satu kefahaman dan ideologi yang sudah tentunya neoliberal bentuk. This is not politics, but it is something to do with education. Education today is about neoliberal education. And that's something that I want to also let you know. Orang-orang seperti Dalai Lama, padri daripada Tibet, penuh dengan spirituality-nya, duduknya di sini. Jauh daripada sini, yang neoliberal. Orang-orang seperti Nelson Mandela, duduknya dalam kuadran ini. Ini orang-orang yang saya rasa lebih kemanusiaan, lebih spirituality. Kalau ada agaknya imam-imam besar agaknya di sini letaknya. Therefore saya merasakan this is the quadrant that we need, not this quadrant. But I'm not too sure whether where the quadrant is now. Here perhaps is the quadrant. If that is the quadrant yang kita sekarang ni berpaksikan, soalnya is this the right thing to do? Alright, maka ini akan menentukan kerangka di mana kita nak bawa pendidikan. If it's not the right thing to do, then what is it? Which quadrant do you think it is? And for the third amalan terbaik bagi saya is to make sure you understand which quadrant you are on. Whether that quadrant, whether that quadrant, whether that quadrant, whether that quadrant. That needs again another thinking. And there are lots of reading, observation and so on and so forth. Right? So 3 perkara, falsafah pendidikan kebangsaan, strike the balance, and to strike the balance depends on the quadrant. Di mana kita nak letakkan pendidikan dalam konteks itu. Kerana dasarnya akan mengalir daripada situ. Kemanusiaannya tidak banyak ataupun tidak ada langsung. Sebab itu sekarang ni bahawa Trump dia mengatakan America first. Dia tak mengatakan dunia first.
Australia is beginning to talk about the same thing. Australia is going to say Australia first. Yeah. Britain has already said that by leaving out of European Union, Brexit. Dia kata Britain is about just British. I don't care about somebody else. Yeah. And how do you interact with this group of people? Maknanya dasar-dasar yang akan digubar oleh United States adalah untuk United States. Yeah. Salah satu daripada dasarnya adalah STEM. Ini lagi satu ungkapan STEM. Yeah. What is STEM? STEM is about United States talking about moving the science, but for United States, not for Malaysia. Yeah. And they talk about migratory policy. They talk about foreign workers. They talk about many other things yang tidak ada kena-mena dengan kita pun. Tapi orang sana STEM, kita pun STEM juga. I am not very happy with this because we are not functioning as leaders and as teachers. We almost function like a garbage collector yang orang buang je kita ngap. Yeah. And what sort of education is this? Yeah. And this is what I think you should be doing. You should be asking, why STEM? Apa STEM ni? Yeah, I've just written an article, STEM, why is wrong with STEM? Yeah. Dalam keadaan kita sekarang ini, kita nak sekurang-kurangnya STEAM, bukan STEM. Yeah. A itu apa? A itu aesthetic, A itu arts. Sains tidak boleh hidup tanpa kemanusiaan. Ya, sains dan robot boleh hidup. Tapi kalau nak ada kemanusiaan, sains mesti ada kemanusiaan. Kerana sains itu adalah ilmu untuk membangunkan manusia. As simple as that. Why do you need this science? Because you want to make sure that the human being lives in the quality of life because of technology. Kalau kita pisahkan manusia dalam sains itu menjadi satu alat yang tidak berguna pada kita. Yeah? And so where is humanity in science? There's none. Therefore STEM is something wrong with STEM. Yeah? Where is ethics in STEM? E is for engineering. Sekurang-kurangnya bagi saya E is ethics, M is morality. Science, technology, ethics and morality. Then there's something. Because ethics and morality has to do with human being. But tidak. Kita orang STEM, kita pun STEM juga. Yeah? And we have not performed well because that is the needs of United States, not the needs of Malaysia. Yeah? Could you talk to your guru besar about this? Or your next menteri or whatever it is? Yeah? That STEM is not the STEM that we want it to be. Ini soal-soal. Jadi bila benda tu jadi tidak manusia, kita punya istilah pun mula bertukar. Ya? Apa istilah kita? Modal insan. Modal insan ini bagi saya bukan manusia. I will explain to you. Apa yang penting tentang modal insan ini? Dia boleh dipasarkan. Apa bezanya jam ini dengan modal insan? Tak ada bezanya. Saya buat jam ini kerana saya nak pasarkan. That's about it. Ya? Dan bagaimana nak pasarkan? Dia mesti ada KPI ni. Ya, dia bisa ada KPI. Now, kita telah diberi mandat sedemikian. Ada KPI. Which I think is not wrong, but apa imbangannya? Imbangannya hampir tidak ada. Ya. Oleh itu, untuk mentadbir modal insan dan kebolehpasaran dan KPI ini, sistem pentadbiran kita menjadi apa yang dipanggil sebagai managerialism. Kita sebenarnya sebagai pengurus, bukan lagi sebagai pemimpin. Yeah. So I tell you what to do, you do. You don't think. Balik pada konsep kaki tangan. Kaki tangan kepala orang lain. Kita kaki dan tangan je. Yeah. Kepala tak payah pakai, tak apa. Hari itu kalau kerja tak boleh buat kepala simpan kat rumah, tak apa. Asalkan kaki dan tangan jalan. Because kita a manager that only takes instruction. Saya yang menjalankan perintah. You know? Guru yang kalau dia hanya menjalankan perintah, dia bukan guru dah lah.
Kalau guru itu dia membuat inovasi dan kreativitinya sendiri dan membuat kepimpanannya sendiri. Begini konteks-konteks. You have got 30 students in this classroom. Setiap satu daripada pelajar itu berbeza. There is no one standard way of dealing with that problem. Ada yang miskin, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang nakal, ada yang perempuan, ada yang lelaki. Ya, ada yang begitu dan begini. Give me one standard rules to manage them. One standard rule is duduk diam, jangan bergerak. Itu je. And then it's not teaching anymore. Yeah. So we have failed in that context of managerialism. And that's why sekolah-sekolah macam Finland hidup bukan main lagi. Masuk classroomnya, cikgunya tanya, what are we going to learn today? You know, mulalah cikgu, ni. Okay, then they agree. Democratically they agree, are we going to learn this today? Dia tak kata, hari ni kita buka buku muka 30 dan semua orang baca. Ikut cikgu. They don't have that. They don't have that. And that is education, which teacher is the leader. And orang kementerian doesn't have to know this because they don't need to know it. I'm not saying that they are no good, but this is your classroom and you manage it. And that's what education is all about. And bila kita jadi manager, dan lain semua becomes just teknik lah. So pelajar jadi pelanggan, yang keluar jadi produk. Istilahnya sedemikian. And these are all istilah pasaran. Sebab itu keboleh pasaran itu penting. OT is a product. Manusia bukan produk. Manusia tetap manusia. Ya. OT datang daripada tepung. Ya. Manusia tetap manusia, dia tak datang daripada darah. Kalau kita jadikan dia manusia, no. Dia datang sebagai manusia. Dia dah siap OT. Yeah, there's different ideas and different way of thinking. And therefore, if you look at the kind of balance yang kita dapat, sudah tidak balance. Kerangkanya sendiri sudah tidak balance. And therefore, ini saya rasa masalah pertama yang perlu diselesaikan oleh guru-guru. I will forget about this. I think this is something that you probably know. Yeah? And bila kita cakap tentang KPI, this is what Einstein has to say. Many of the things that you can count, don't count. But many of the things that you can't count, really count. Ethics is one thing that you can't count, but it really counts. Yeah. Akidah is one thing that you cannot count, but you count. But it counts. It counts hell of a lot. Yeah. And that's why when you come in early and start on time, that's something that you cannot count. It's parts of nature. Yeah. Saya ada tetamu Jepun 2 hari sudah. Saya lupa tentang dia datang. Jadi saya nak berjumpa dia 2:30. Pukul 4 saya dapat telefon. Jepun dia dah ada dekat pejabat. Oh, saya minta maaf, saya lupa. Saya jumpa dia, I'm sorry. You know, I should have come earlier. When did you come? I come in yesterday, kata dia. You know, alhamdulillah saya. I stayed in the hotel because I want to meet you today. Ya, ini Jepun. Ya, kita pukul 2:30, pukul 2:30 nak jumpa, pukul 2:20 baru nak masuk. And by the time kita sampai dah 2:45. That's out of habit. Jepun is out of habit. And where does the habit come from? It comes from the schools. Yeah, it comes from the school. Tengok sekolah dia awal-awal begitulah. 3 tahun itu untuk mendidik nilai saja. Macam mana susun kasut, macam mana nak makan, macam mana nak ikut. 3 tahun tu mengasuh nilai saja. Ya, bukan ABC, bukan 1, 2, 3, bukan bab-bab lagi, bukan. That's that. Okay. And that's why when they go out, they become a very disciplined citizen. Yeah. Again, our managerialism does not have time for that. Because we want them to come out early, dapat kerja early, and therefore dia akan menjadi usahawan or whatever you call it. Yeah? And that is the issue now. Yeah? So dalam bahasa Malaysia lebih kurang macam inilah. My translation is not good. Semua yang boleh dihitung tidak semestinya perlu diperhitungkan. Semua yang diperhitungkan tidak semestinya boleh dihitung. My memory is good. Yeah? Tapi itulah maknanya. Benda yang intangible tadi itu sebenarnya penting walaupun tidak boleh dikira dan tidak boleh diukur. Yeah? Satu lagi cabaran. So we need them to zero on the right decision. What is the right decision dalam konteks ini? Apa yang patut diukur, apa yang tak patut diukur, apa yang itu dan sebagainya. Konteksnya sedemikian.
So where is the framing now? Semua ni dah ada, apa frame-nya, apa kerangkanya. Ini 21st century education, I don't have to go into this. We talk about the industrial revolution. Datangnya pendidikan sekarang ini bermulanya daripada revolusi industri yang menukar segala-galanya. Perkataan bos, bos ni ketua, tidak wujud dalam dictionary sebelum tahun 1830. Maknanya sebelum 1830 tidak ada bos. Masing-masing buat kerja masing-masing atas dasar ethiksnya mereka sendiri. Tak ada punch card, tak ada KPI, tak ada apa. Mereka membuat kerja atas dasar mereka sendiri. Bila masuk revolusi industri pada abad ke-19, baru di istilah bos datang. Pasal orang sekarang ni bekerja dengan factory. Atas factory ni ada bos. Ya. Dan bila ada bos, kerjanya jadi lain. Dia menjadi orang yang mengikut perintah. Ya, sebab tu kaki tangan mula diusulkan dalam konteks itu. That is, but what is 21st? Okay, sorry. So the 20th century structure-nya begini. Oleh kerana dia ada bos tadi tu, mesti ada seorang letak di atas. PPD ke, JPN ke, KPN ke, atau tak tahulah. Ada orang. Ini kepalanya. Yang lain semua ni kaki tangan. Okay. Kalau atas ni tak menguit, bawah ni tak menguit. Ya, ataupun kadang-kadang nak menguit tak sampai. Sampai sini dimakan oleh ayam ke, itik ke. Ya, ada this little Napoleon ni, eat you up. Dia dah tu buat ni susah sangat ni. Kau bagi kerja banyak kat aku ni. Aku makan je sendiri dah. And that's it. And this is the structure of the 19th century, the structure of the Industrial Revolution then. Yeah? Very hierarchical, very rigid, nak ubah susah. Yeah? It's about just me and my survival. Yeah? Aku dapat KPI aku sudahlah, kau punya pasal lah. Pasal apa aku susah kau punya, aku dapat gaji aku sudah. Kau tak dapat gaji kau punya masalah. Yeah? That kind of thinking. The cordiality of the education dah tak ada. Keserakanannya tidak ada, keterangkumannya tidak ada. Yeah? And we keep on competing and so on and so forth. That is a structure now that we need to change if you want to move into the so-called 21st century. Yeah, I call it an egocentric. Berpusat kepada kita aja. I think you know this. Ada sekolah tu cikgu tu dia je lah. Yang orang lain tak payahlah. Dia sajalah yang penting. Yang lain semua tak penting. Gini dia. Yang bawah dia lembab pasal apa? Pasal dihujani oleh segala benda. Segala benda. Orang atas bawah ni lembab sangat, lambat, leceh. Tapi dia tak tahu yang dihujani oleh segala benda yang datang dari atas. Saya pernah lihat, misalnya saya lihat co-curriculum punya perkeliling. Ya. Satu sekolah tu ada 100 co-curriculumnya. Pasal apa? Perkeliling dulu tidak dibatalkan. Ya, ada yang mengangguk 2-3 orang ni. So suddenly dia ada 100 co-curriculum pasal apa? Ini perkeliling ni masih belum batal, maknanya dia masih hidup. Dan perlu dilaksanakan. Ya. Saya tahu ni pasal saya bekerja dengan sekolah amanah. First thing we do, we say, okay, perkeliling tak guna, buang. Ambil yang berguna saja. So at the end of the day, you live with about 10 or 15 co-curriculum manageable rather than 150. Right? Ini dihujani oleh orang-orang atas. Orang atas ni dia tak, pasal dia tak buat co-curriculum, dia lupa lah. Yang orang bawah ni yang terseksa juga ni. Okay? Apa nak buat? And therefore kalau reda hidup macam ni, go ahead. Kalau rasanya seronok dihujani oleh benda-benda yang datang daripada atas ni, silakan. I will not. Rasa kalau tak dengan baunya, dengan bebannya, you must do something. I cannot imagine you can just stay on this and say, oh tak apalah, bila nak hujan agaknya. I cannot imagine this. Yeah? And therefore, you really need to do something about it. And the 21st century education bertukar. Dia bukan 3M lagi. 3M ni is machine, mind, and man. Yeah? 3 benda. And the 3H will be humanity, high touch, human dignity. Yeah? None of this you can quantify. How do you quantify human dignity? How do you quantify high touch? How do you quantify humanity? Man, machine, mind tadi boleh lah quantify.
Yeah? But the other three you cannot quantify. And therefore your world is moving from a quantifiable world to a non-quantifiable world. In the science kita mengatakan, your science is moving from a materialistic science to a post-materialistic science. Yeah? And that's why STEM is not relevant anymore. Right? From our point of view. Who makes this change? You make the change. I make this change because we are the teachers responsible for the life of our students. Mati besok saya ditanya, nak transfer 10 tahun USM, what do you do? Saya tak boleh kata, pekeliling saya kata tak boleh. Ya? Tak ada kata. Tak ada kata, that's not acceptable. That's the kind of role that we need to play. It's very assertive role on responsibility. Bukan kita nak menyusahkan orang, tapi ini amanah yang kita pegang dan kita pikul. Bukan calang-calang amanah ni. Sebab itu menjadi guru, kalau dalam Islam, lepas dihisap orang-orang yang pandai-pandai ni, the next one is guru. Ya, ada. Ya, the next one is a learned, the educated. We are the next one online. Alangkah bagusnya, tak payah tunggu lama, don't have to queue for so long. Kalau panas dengan terik dengan matahari ni, baju belum tahu macam mana lagi. Ya, we are number 2, fine. Boleh cepat-cepat pergi, mahal masuk syurga lah. Pada bodoh masuk neraka tak guna juga. Right? And ada satu lagi mengatakan bahawa hadis Rasulullah mengatakan the ink of the learned is almost the same as the blood of the martyrs. Ya, dakwat orang yang cerdik pandai ini lebih kurang sama dengan darah orang syahid. Tak payah pergi Syria, tak payah buat senapang, pandai buat senapang pun tak payah, tak pernah diajar. Just write what you think needs to be right untuk keadilan. That's it. You are equivalent to a syahid, insyaAllah. Tapi kalau menulis pemalas, then I think you are losing. You are losing the opportunity that God gives you to die as a martyr. You know, apa lagi yang kita nak ni? Yeah? Just learn how to write, just learn how to speak, just learn how to be brave on knowledge base. Itu saja. Tak kata pergi Syria, bunuh 3-4 orang, potong kepala, dia tak payah masuk Daesh. No. It is just right. And that is the role of teachers. Teachers who don't write, I think, is not a teacher. Yeah? Teacher must write, teacher must speak, teacher must read, because that's your world of education. Alright? And we are more prone into teacher suka berborak. That's not I think. That's not the part of a teacher. Itu orang jual ubat. Orang jual ubat suka berborak. Fine. Yeah? So there are many things which I will not go through you, but certainly I think this is an important thing. That the thing that if you want to talk about 21st century education juga, saya punya definition itu je. Pada UNESCO, 4 pillars of learning. Learning to do, learning to know, learning to be, learning to live together. That's about it. Don't have to reinvent another lah. Ya, buang masa ya. Atau kita balik pada falsafah pendidikan kebangsaan kita. Learning to know, learning to do kita dah buat. Walaupun kadang-kadang tak sempurna. Tapi learning to be ni tidak ada. Learning to be ni balik kepada diri kita. That's where ethics and spirituality becomes important. It's another pillar of education. And of course learning to live together, which is now a big problem. Ya, sama ada orang Melayu, orang India, orang Cina, they can live together. If they don't have a school that can make them to live together, how the hell do they live together? You know? And that's why I'm advocating a single stream school. Because that's about survival of the nation. It's not the survival of the individual or a group of individuals. And we have to understand this from educational point of view. And therefore dia punya structure tu bukan yang piramid tadi, dia macam ni je. Paling kurang di 2 level je. Ya, inilah guru besarnya ke, penolong kanannya ke, PPD-nya ke, menterinya ke. That's okay. And dia dengar, dia boleh usik orang. Dia boleh touch. They can hear first hand information. There's no chance of the little Napoleon to eat up your problem. Okay dah, sini boleh sikit. YB, dia dah dengar, dia bawa. Okay? Dan kalau YB-nya baik, dia lebih aktif. Ya? Dia turun ke padang, dia tanya orang, dia tak duduk je di tempat bilik dia
everyone. And this is where I think what teachers are. Menyesing lengannya, go and do teaching and do whatever it is. You interact with everybody and you get the first-hand information. And I think that's perfect what teacher is all about. Teacher dia tidak mengasingkan dirinya. And this is probably the best example that I can give. And you can only do this if you have got a structure that allows you to jump. You got a structure that do not allow you to jump, ataupun yang hierarchy tadi, you jump agaknya jatuh, mati dua. Tinggi sangat. And so I think we have to have the structure also. So how do you shift? This is then the amalan baik. How do you shift daripada dulu ke sekarang? Kita yang tahu, orang lain tak tahu. I will say kita yang tahu, pasal kita yang hidup bergelumang dengan masalah ini tiap-tiap hari. Half of the time when I meet people, the solution is with them. Only dia tak berani bersuara je. Kerana kalau dia bersuara, dia akan digam ataupun ditenyi atau macam-macam lah. Itu kita ajar dia macam mana nak bersuara. That's why writing itu to me becomes an important. That tension needs leadership. That tension need amalan baik. Dalam pengalaman saya, bila saya nak buat perubahan, saya berubah dulu. Naik chancellor buat macam ni. First day macam di University Science, saya dah tak pakai tie. Saya pakai cikap musang. Suddenly semua orang tak pakai tie. Pertamanya tie mahal. Keduanya mesti banyak warna pula. Hari ni biru, besok biru, lusa biru, tulat biru. Dia kata, hang ni satu tie je. Nak chancellor pula mesti ada brandnya. Saya kata, forget it, I have no time for this. I just don't wear tie. Tak payah fikir, baju biru, tie kuning tak kena juga. Baju biru, tie mesti biru juga. Kan? It's called the whole. So the whole idea of this mindset change must start with you. Cikgu hari ni buat macam ni, then we follow tu. Tapi mesti konsisten. Hari ni buat macam ni, besok buat lain, tak juga kena. So, pasal apa saya tak pakai tie? Bila saya bercakap tentang sustainable development dengan pelajar-pelajar saya, tentang pembangunan lestari, satu pelajar menanya kepada saya, Tan Sri, dia kata, you talk about sustainable development, you are wearing tie in this hot sun and a suit. Are you serious? And dia menyoalkan kewibawaan saya. Memang dia betul. Apa pasal kita mesti pakai tie di tengah-tengah panas terik ni, dan pakai suit berpeluh-peluh? Di barat fine, bukan cuacanya sedemikian. Okay, let's forget about the tie. Alright, and now kalau saya pergi kementerian, saya tak pakai tie dan tak pakai coat, dia orang accept lah, dia ni ganjil maksud dia ganjil. Tapi kalau saya pakai coat, dia orang terkejut. Saya apa gini pakai coat? What's wrong with you? So, in other words, you can change the environment if you want to. But you have to change it in a principled way, and you understand why you changed it. And therefore you need to assert. Assert maknanya tiap-tiap kali you have to do the same thing again and again because you believe this is the right way to do. You don't compromise. Right? Sometimes it's difficult, but you have to do it. As a Night Chancellor, saya pernah mendapat 3 show cause letter. Siapa guru besar pernah dapat show cause letter? Saya dapat 3. But it's a pleasure to me because I can explain to them why I do certain things. Alhamdulillah, some of it becomes a policy. Because we accept. This assertiveness is important. Kalau kita kata, oh, dia susah lah ni, aku cakap sikit dah, aku kena pindah ke Seremban ni, tak mau laku. Dah lah. I think my story resign to be a teacher and stay in where Kuala Pilah. Because you don't want to go to Seremban. Fine, jual kuih, whatever it is. But don't become a teacher. You have to take some risk. Change means risk. Perubahan maknanya mengambil risiko. Tak ada perubahan yang tidak ada risiko. Tapi dengan niat yang baik, atas kejujuran, kadang-kadang risiko itu zero. Tuhan tolong. Balik-balik kepada falsafah tadi. Kepatuhan. And therefore this shift bagi saya is that's where the leadership comes in. And that's the hierarchy yang saya katakan very flat tadi itu. It's a network. And this is what I love about this. Now you begin to network. You can talk about people across the world. That's fantastic. Kita bukan saja tinggal di nilai dan ataupun di PD. Kita di dunia kita di PD sajalah. Yang lain pada PD we don't understand. And that is what the 21st century education is all about.
It is balanced, right? Saya gunakan 5 ini pasal kata kita di USIM kita menggunakan maqasid syariah sebagai asas. Yang kelima-lima ini mesti dipromosikan. Bila saya cakap maqasid syariah for the non-Muslim, the moment you hear the word syariah, I think you begin to have jitters, and I don't blame you, right? Because the moment you talk about syariah, it's about cutting the heads or the hand or any part of your body. Yeah, that's why it is made to understand now, right? So, but syariah just means law, right? Maqasid means the purpose of. Okay. The purpose of the law. What is the purpose of the law? The purpose of the law in Maqasid have 5 principles. Just let me explain to you when people talk about this, people probably can be enlightened. Yeah? One is the protection of life. In Islam, you are supposed to protect and promote life. Now, I don't understand if you start killing other people. Then it's obviously not Islamic. You can call it Islamic, but it's not Islamic. Because Islam says, first one is protection of life and promotion of life. Yeah? Second one is protection and preservation of intellects. And that's why in Islam we are not allowed to drink intoxicating drink. Because the moment you get intoxicated, you will lose that intellectual reasoning. Yeah? You can kill somebody, you can do all sorts of things. And that's the reason why intoxication is not accepted in Islam, because the protection of intellect, in the reasoning power, right? The other one is protection of progeny, keturunan, yeah? And that's why we need to think ahead. In Islam, they must think 2 or 3 generations ahead. But we teachers think only about tomorrow. Yeah? Because you want to know what happened to this progeny, that you produce a child now, what happens to 3 or 2 generations from now? Yeah? And the other one is, of course, about harta. Harta means wealth. And not just the wealth of your computer and your watch and your wife and your handbags, no. It's about the wealth that God gives you, the air, the water, the human resources around you. So if you squander water, it's already against Islam. Kawan-kawan saya yang mengambil wuduk misalnya, pasang pipe sebesar-besarnya mengambil wuduk. Nak basuh 3, kita boleh mandi dah tu. Ya? Kalau kita tak faham ini, so we use 5 principles in that. So in everything that you do, you'll ask this question: do you protect life? Do you do this, all this? And of course, the main one is the protection of faith. Yeah, faith to God, being God consciousness. Right? That's what maqasid syariah is all about. So that balance must come in. And so when you talk balance, the balance dengan ketuhanan tadi bagi kita is a maqasid. Yeah, and it does not harm anybody. Right, in that particular sense, although it's called a Sharia in that context. Yeah. So kita boleh menggunakan banyak benda-benda untuk menyokong falsafah pendidikan kebangsaan tadi. Yeah. But moving from that to that, yeah, the hierarchy dengan the flat organisation tu, this is an example yang dia bagi. The egalitarianism tu maknanya dia almost flat, dia tidak ada hierarchy yang tinggi. Of course, the hierarchy is a hierarchy. Where is Malaysia? Yeah. Hierarchy yang paling dahsyat sekali Malaysia. Nah, kita mengatakan Malaysia mesti menjadi negara maju, mesti ini, mesti itu, mesti mengikut sebagai negara-negara yang telah berjaya macam Finland. Mana Finland? Ya. Nombor dia. Okey. Ya. Macam langit dengan bumi. Ini saya katakan konteks tadi. Yeah. Di Finland cikgunya masuk, saya kata, what do we learn today? Kita masuk, buka muka surat 36, baca. Cikgu akademisi. How can we be like Finland when we are not having the structure of the Finland education system? Sebab tu bila pergi Finland, dia punya perbezaan di antara sekolah itu tidak lebih daripada 5%. Kita tak payah pinjam alamat. Aku nak pergi sekolah, payah alamat hang apa? Hang dekat pinjam sat. Nama anak saya, alamat awak. Masuk sekolah ni pasal dekat sekolah. In Finland, you can go to any school, the variation is just 5%. Yeah? But certainly the best paid employee in Finland are the teachers. Yeah.
lebih daripada the civil service. And therefore the transition is this. How do you make this transition? So bagi saya, you don't talk about Finland lah until you move the structure. Yang dihujani tadi. Kalau itu kita tidak dapat ubah, you can just dream about Finland. It will not happen, my friend. And what does it need? It needs that leadership. So sekurang-kurangnya di sekolah kita boleh organize this hierarchy thing. Kita dengan guru kita dengan cordiality kita dengan ibu bapa kita dengan community kita boleh buat. Kementerian kita, sekolah PD ni ganjil lah. Ya, tidak ada itu. Why? Because we have made the move. Because we want to be a better school in that particular context. Yeah? And this is real. This is real. You can argue with them. Yeah? So if you want to go to other sekolah, Denmark, kalau kita lihat kebanyakannya ada sekolah-sekolah daripada negara Scandinavia. You find Denmark here, you find what you call Finland here. I think there's also Sweden here. Yeah, there's also Sweden here. And Norway. Yang antara 1, 2, 3, 4, 5. Dan tidak, bukan kebetulan bila the World Happiness Index dikeluarkan pada tahun ini, the top 10 countries are the Scandinavian countries. 6 of the top 10 are Scandinavian. So ada kaitannya. Yeah? Di antara satu lain, we are not moving this because we want to move. So the second last one, ensure that you've got the right structure. If you don't get the right structure and you still want to move ahead, I don't think you will make it. You will waste your time, you get frustrated, but the structure must also change. Okay? Last but not least is this. Alright? Bila kita cakap tentang education, of course this, skill, abilities and knowledge. And I think that's fine. But that's only just 10% of what you see. The other 90%, ini yang kita katakan KPI and so on, yang boleh diukur dan sebagainya, fine. Yeah? Tapi yang di bawah, yang 90% lagi yang tak boleh diukur, itu yang memberi sokongan kepada 10% lagi. Apa kerja kita? Yeah? A question of motivasinya, tujuannya, yeah? Dia punya kepribadiannya, perwatakannya, sebagainya. Ini yang penting. Yeah? So what is the purpose of a school? Is it about jobs? Or is it about making you a better human being? What is a higher purpose of school? Kalau kita balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan, it's not about job. It's about your self-being and how you contribute to be a better human being for your society and nation globally. Yeah? It's not about job. The job does not come into the picture. What sort of traits do you have? I think you are better at this as teachers. Yeah? What sort of self-image do you have? You talk about this. So yang jadi gangster tu, apa dia punya self-image yang kita boleh tukar supaya dia menjadi manusia. Ya, macam anak perempuan saya lah, bila dia sekolah, dia tanya, what you want to be, Hana? I want to be a rock star. Sudah. Yeah, my youngest daughter, yeah, I want to be, kat kasutnya ada situ, rock Hana rock. Saya dengan isteri saya dah gaul kepala, what's going to happen to this lady, to this daughter of ours. Yeah? Bila ada kelas saja, dia kalau kelas tu nombor 30, dia nombor 30 lah. Kelas tu 31, dia nombor 31 lah. Ya? Dan teacher ni kata, she always, melawan. Ya? Alhamdulillah, kita change her self-image. Now she's just back, from New Zealand, and she's doing well. Ya? Dan nampaknya dia better than sisternya dari segi kemanusiaan, jaga maknya. So we can change the self-image of that people if you know and if you want to do it. They are not a goner. Yeah? You don't discount them because they are still part and parcel of that growing up business. Yeah? So the values becomes important, and for them di sini it is not like the first one. The first one dikatakan measurable KPI. I invented a word called KIP. KIP bagi saya the key intangible performance. What is the intangible value and how do you work on this? That is the framework that you grow the KPI. Yeah? Not the K, and the KIP is the one. There are many other things which I think I would just want to cut it short because I want to have some questions and answers with you. Kalau 10% tu, we can talk about the brain and the hand, but the 90% you have to talk about the heart.
The other seat of learning, kalau kita cakap ketuhanan tadi, it's not in the brain and the hand, it's about the heart. If the heart is not developed, then you don't understand what God consciousness is all about. And it becomes another wasted opportunity in this particular aspect. And more importantly sekarang is yang kita buat kat USIM ini is a CUP leadership punya module tu, that the hand and the brain works together. It is a feedback mechanism and it is scientifically proven. And it is very, very Eastern in its thinking. Most Eastern religion talks about it. All religions to me is in Eastern religion, because even Christianity comes from the East, not from the West. Buddhism, Hinduism, Islam, Baha'ism, semua ini datang from the East. The West has no religion, quote unquote, in that sense of the word. And therefore we should be more endowed on what religion means to us. And in fact, after all, 70% of the world population has got religion. Only 30% pretend they don't have religion, but they believe into something. Last slides perhaps is what UNESCO begin to say the same thing. The concept of education, katanya, that has been doing the rounds for the last century has to change radically. Ini UNESCO Bangkok cakap. Education has to move away from being an exercise to an end goal of merely translating skills, maknanya employment, employability, entrepreneurship, whatever, to socio-emotional praxis, and that is education of the heart. We have not even started. We have not even started. In fact, sekolah kita macam ni seolah-olah there's no heart in the school. Cerita yang kita dengar misalnya yang pakis ni cerita ni, kena puatan, lepas tu meninggal dunia. Sekarang ni dikatakan kencing tikus pula. Very easy you can say, oh ni kencing tikus ni. Everything is okay now. Where is the heart in that particular aspect? If you want to talk about real education. Because the real education is this content. You can take these slides, you can take it, don't have to copy. I will share this with you. The disconnect is between that hand on the brain tadi, and ini yang saya nak bawa ni. Dalam pendidikan kita, ini yang kita nak jadikan manusia. Ini dalam perpatah kita ikut resmi padi lagi berisi lagi tunduk. The Chinese have another one. The higher the bamboo, the bigger the band. Maknanya lagi tinggi kedudukan kita, lagi rendah hati kita dan sifat kita. Bukan lagi membangga, bukan lagi sombong, bukan. That's not teacher. Teacher is lagi berisi, lagi dia tunduk buat keadaan sedemikian ni. Bukan juga lalang. So I want just to conclude this. I think this is a very big agenda for me. Kalau kita bercakap tentang human capital ni, bagi saya ni dia. You don't even touch the heart. It's almost heartless kadang-kadang. Because dia hanya untuk kerja-kerja industri saja. Keboleh pasaran yang kita mengatakan. Where is the heart? And I just want to end up with this. It's a very important thing. If you want to refer, you can refer to this Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, written by Professor Fitzsimmons, yang sekarang ini bekerja di Australia. Penulisannya begini. Throughout Western countries, I underline the word Western, education has been re-theorized. The theory that you got when you were in the sekolah in IPG, it does not pakai anymore because they have re-theorized it. And what is a re-theorized? Dia kata under human capital theory has primarily an economic device. Exactly what I told you earlier. What is an economic device? What is a device? A device is this. This is a device. Dia tak ada nyawa, tak ada benda. A device ni. And they are good only economically. Right? And that's what education has been reduced to. And that's why the rest to them is not important. As long as you make the economic needs, that's fine. How do you make it? They don't even bother sometimes. And that's why the university sekarang ni ada turn it in. Nak hantar assignment kena turn it, masuklah mesin dulu. Mesin kena bagi tahu kita bahawa kita punya assignment ni okey. How insulting can it be? The machine will decide whether your assignment is okay. You have lost that ability to make your own judgment that your assignment is okay. Alright? That is economic divide. Human capital theory is the most influential economic theory
of the Western education. Are we Western education? Very much so. Yeah? And it becomes the most influential economic theory. And therefore bila kita minta duit, dia kata apa dia punya market value ni? Kat universiti kalau kita nak introduce course, have you done the market survey? The market say no, then don't teach. Because it's about economics. It's not about the person. And therefore STEM is STEM. Because STEM is about economics. It's not about the person. You lose the person entirely in this particular context. Yeah? Setting the framework of government policies since 1960s. Bukan baru, ya. Tapi hanya istilah ini masuk dalam dunia pendidikan kita tahun 2003, 2000. Belum tu tak ada. Yeah? Somebody brought it in. And it is increasingly a key determinant of economic performance. So, in short, if you accept the human capital punya teori ini, kita sekolah menjadi sebagai satu gedung, satu kilang. That's it. Kilang mengeluarkan apa? Kilang mengeluarkan human capital. Untuk apa? Untuk pasaran. Pasaran apa? Pasaran bebas ekonomi yang dianjurkan oleh United States of America. So, di mana sejahteranya, mana Islamnya, mana Buddhismnya, mana Hinduismnya, mana? None. Kalau dalam satu lagi penulisan, dia mengatakan anything that's beyond that, dia kata is an aberration to the human capital theory and it's not acceptable. How do we miss this as teachers? That we are transforming the falsafah pendidikan negara into something else yang tak ada kena-mengena dengan dia. And therefore human capital, we are all human capital, kerja kita berbuat ni lah. Atau aku dapat Mercedes aku dulu, okey lah. That's my purpose of life. Dah ada satu nak dua, dah ada dua nak tiga handbag, so dah kita ada 10 handbag. Yeah. Kedai ni sama juga. Pergi Louis Vuitton di Amerika Syarikat dah beli satu, pergi ke London, bang nak tengok sana bang, benda ni itu juga, tapi beli di London. Yeah. Balik Seremban nak tengok juga, itu juga bendanya, beli juga. Yeah. And this is what the Me Too punya. Bila nak invest datang kursus, tak payahlah, kursus ni mahal, RM30. Louis Vuitton 1,600 ataupun 10,600 tak mahal, pakainya sekali-sekala je. Yeah. That's a kind of mindset that we have been shaped. We have become the consumer of this education. Alright? And when that happens, then this happens. Yeah? You move up the value chain in terms of dollars and cents, you move down the value chain in terms of nilai. And therefore sekarang ni guru-guru tidak dipandang sebagai guru dulu. Macam bapa saya guru. My whole family are teachers. My mother, my teachers, my father, my sisters are all teachers. But my father, when he was a teacher, he is respected like nobody's business. Panggil pun Cikgu Razak. Yeah? But now you look at teachers, they ini, you know, sama ada dia job dulu tak dapat kerja, tak guru jadi guru. That kind of feeling people like this. You don't have that professionalism because you don't have that voice anymore. We are not the fighter for education in this particular context. Okay? I just want to end with this. Ini yang saya katakan tadi. In the modern human capital theory, all human behavior is based on the economic self-interest of the individual. Apa lagi nak? Yeah? I am with my self-interest economically. I come here because I expect to be economically rewarded. Whether you understand my lecture, whether you like it, whether it's well prepared, whether it makes sense, I don't really care. Come here, you give me 2 hours, I come 2 hours, after that, okay, done, goodbye. Self-interest, that's it. Sometimes we go to the classroom like that. Yeah? Kita masuk dalam classroom kita, nak jadi persip budak ni lantak je lah. Aku dah habis 10 orang, kering bel lah keluar, dah habis. Selesai. My next teacher will come in. You handle this problem. Yeah? And that's what this theory has done to us. And this is not part of IPG. Saya minta kan orang ajarlah ni tentang kepada IPG. What is this human capital theory is all about, and how is it changing us? Yeah, so the fourth industrial revolution is re-emphasizing on this, using robotics now. Yeah, again, the self-interest of the individual with the aid of the robots. Yeah. Operating within a competitive market, and idiot. Other forms of behavior are excluded
or treated as a distortion of that model. So kalau kita nak baik hari ini, ini bukan di bawah human capital theory. Human capital theory, you don't accept. Yeah, and they begin to resist some of the advances we make that moves away from this whole idea of market-delivered education, which is now truly commoditized. Yeah? Aristotle said this: educating the mind without educating the heart is no education at all. Right? So far, kalau kita ambil ini sebagai dia punya kata-kata mutiara, we have not been educating at all. So we are only educating the mind, even that half the mind again. Yeah. So that leaves education to be moved up in this education. And this is the amalan terbaik yang penghabisan bagi saya. Yeah? To nurture the right educational values and balance. Right? You have to do this. Otherwise, you will not be free. Let me just conclude. Dalam perspektif yang betul, perspektifnya bagi saya adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Nothing more than that. Yeah? You must lead by that falsafah. Yeah? Kita nak main bola, kita menggunakan falsafah main bola, bukan main hoki, bukan netball, bukan. Otherwise, then you will not get amalan terbaik. You need to strike the right balance, because the falsafah talks about the balance. And you begin to see in the larger discussion, balance is important. Walaupun kadang-kadang falsafah tidak bercakap tentang itu, that balance is important. Yeah? Given the world kind and the way it is now. You need to strike the right quadrants, maknanya what sort of leadership do you take this from? Yeah? It has to do with ideology. Now the ideology dalam falsafah kita sekarang ini, the ideology is 100% neoliberal ideology. Right? About market, about human capital and so on and so forth. Then you need to zero in the right. When you have to make a decision, what sort of decision you make, given the three elements that you talk about. Yeah. You have to be assertive. Leaders are all assertive. Yeah. I talk to you today, tidak berlapik. Yeah, kalau saya berlapik, I will just give you another boring lecture. Jadi aku bayar RM30, kalau tak bayar makan RM30, makan kuih tiaw boleh makan 10 kali. Kok kenyang ni dengar orang tua dia cakap benda itu juga. Why do I need to say? But I make no apologies when I say this, because it comes from a very solid academic background. Yeah. I don't mind if you want to debate about it. I'm prepared to debate as an academic, not as a politician. Set the right structure, because the structure determines it. Yeah, if the structure is strong, macam kita tunjuk, hierarki kita tinggi, kita nak pergi kepada tempat yang tak ada hierarki, it will not work. So the structure must be. It cannot be done nationally. Do it at your level. Yeah, do it at your small scale. It has to be done, then it will grow up. Right? And last but not least, make sure it is about education. It is not about economy, it's not about politics, it is not about anything. It is about education and education per se. Dalam definition kita yang terakhir, education maknanya the heart and the mind coming together as the component for education. And that is what is all about. So on that note, I think I've exhausted it. Yeah? Kalau human capital kita trying to balance these two things, and this balancing act is never complete until you start also to nurture the other very important factor, yeah, that moves education forward. And what it is basically the heart, right? The heart then will fit to the brain, and the brain will enlighten the whole world, and inshallah you'll get a balanced leadership with the heart, and that is what Amalan Terbaik is all about. Yeah. So on that note, I conclude this. Saya berterima kasih kepada semua yang ingin mendengar, dan saya harapkan ini merangsang sedikit sebanyak apa yang kita perlu lakukan, dan saya harapkan bila kita keluar daripada bilik ini, kita menjadi manusia yang boleh membuat perubahan. Ya. Kalau tidak banyak, sikit. Kalau tidak seorang dengan berkumpulan, tapi perubahan itu tetap akan kita jelmakan dan kita ciptakan. Ya. On that note, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.